Okay, Satvik King Mama for 2026. You came to meet the CM. What was this in regard? हय हांव सीएमाक मेळूंक गेल्लो कित्याक म्हाका एक ताका स्पेशल किंग मोमो इनवायट दिवपाक जातलें एंड फ्यू सजेशन्स फॉर द कलेक्टीव सगळे आमी मेळून हे फाटी बरो एक कार्निवल करतलो म्हणून गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट आमचे फ्लोट्स तयार करतले आनी ताचेर हांव किंग मोमो आसतलो आनी सीएमान म्हाका सदांच सपोर्ट केला आनी फॉर दीस टायम ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल 40 लेजिस्लेटर्स शूड विदाउट एनी डिफरन्स आमी एक कलेक्टीव लोकांचो कार्निवल कसो करतोय आनी कार्निवलाच्या खातीर हे फाटी किंग मोमोन एक स्लोगन केला आमचें गोंय आमचो लोक आमचो कार्निवल म्हणून सो हो मोठ्या संख्येन जावचो आनी कार्निवल एक ते सांगची गरज ना की हें आमचे सगळ्याचें एक बरें व्हडलें फेस्त वर्ल्ड फेमस आनी हे फाटी फ्लोट्स आनी सगळें बरे भशेन जावपाचें देखून हांव सीएमाक मेळपाक येयल्लो इन अ व्हेरी स्पेशल वे एंड सीएम हॅज एश्युअर्ड मी दॅट ही वील लूक इन टू वॉट एवर सजेशन्स आय हॅव पुट फॉर्थ and he will ensure that there will be a very participative carnival of all the legislators irrespective of any party and the main support will be from the leadership including the CM will come down with the people and celebrate carnival this year in big style in Goa. And can you highlight some suggestions what you have told me? हय ताका हांवें कितें सांगलां फर्स्ट ऑफ ऑल कार्निवल हॅज टू बी सेलिब्रेटेड अपार्ट फ्रॉम द फ्लोट्स इन द सिटीज सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज सेकेंडली एक कलरफूल कार्निवल करचो इवन वेन आमचे MLA जावं आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर फ्लोटाक येता तेन्ना तेणें बरें कलरफूल ड्रेसींग करचें कार्निवलाचे प्रॉप्स घालचे आनी लोकांचे मदें लोकांक घेवन येवपाचें सगळ्या लोकांक घेवन येवपाचें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी हांवें हांगला एक ऑल 40 लेजिस्लेटर्स एक कार्निवल फोटोग्राफ just for remembrance, a historic thing for carnival, which can be also repeated for our Shigmo festival later. एक बरो colorful photo of all the legislators, irrespective of any party. Because आमकां कितें जाता in गोंया आमचे politician, आमचे leaders, okay, without their support nothing goes forward. So all the 40 constituencies, irrespective of party, I want the support and I want the people's involvement and the legislators' involvement to drive their people to come forward and celebrate a grand carnival this year. So you are trying to get all 40 legislators in carnival fever. In the carnival celebration, I have also requested CM to come to Shashti. आमच्या एक जमनीवेले खेळ जातात खेळ तियात्र दिसता भाव आसता एक आमच्या मध्ये आमदार आसा म्हणून ताकाय खूब हें भरता खुशालकाय भोगता ताका खूब सपोर्ट मेळटा आनी बरें जाता ते भशेन आनी एवरी सी वॉट हॅपन्स इन गोवा every politician, every MLA is connected to daily life of the families, of the communities. So आमचो MLA आमच्या मध्ये येयलो म्हणल्यार सगळे लोक येता मुखार सरता बिकॉज एवरीथींग इन गोवा इज लेड बाय पॉलिटिक्स आज तुम्ही खंय पार्टी गेले थंय खंय एक मॉर्नाक सुद्दां गेले मेन टॉपिक इज अबाउट पॉलिटिक्स सो पॉलिटिक्स ड्रायव्स द लायफ इन गोवा एंड आय रिक्वेस्टेड द CM टू गेट इनवॉल्ड आनी लोकांच्या मध्ये यो आनी आमकां सपोर्ट दिया आनी CMान बरो रिस्पॉन्स दिला अँड ही इज व्हेरी एक्सायटेड बरी खुशालकाय ताणें प्रोवायड केला अबाउट मी बींग द चीफ किंग मोमो अँड ऑल्सो अबाउट द कार्निवल आनी आमची खूब तयारी चलता फ्लोटांक जावं आमचो टुरिजम डिपार्टमेंट सगळे आमी आवरून फ्लोट करता ते प्लस फ्लोटाक पार्टिसिपेशन जातले ऑर्गनायझर सगळे आमी एकवटान आसा आयज पासून पूण जातलें कितें लोकांचो सपोर्ट मेन पीपल हॅव टू कम आउट अँड दे हॅव टू कम आउट इन व्हेरी कलरफूल अटायर आमचे घुमट घेवन येवपाक जाय आमचे पयलींचे ड्रम्स ब्युगल्स सगळे घेवन आमचे भुरग्यांक काडूंक जाय यूथ जाय आमकां सिनियर सिटीजन जाय तेन्ना आमचो कार्निवल बरो वयतलो हीच मेसेज घेवन हांव CMाक मेळपा येयलो आनी आय वॉन्ट टू थँक द CM फॉर ऑल हीज सपोर्ट till today for me and I am sure in future CM will ensure that this carnival will be different and very special. हो कार्निवल चडान चड टुरिस्टाक मेरेन पावचे म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंट कितें इनिशिएटीव बीन घेताले स्पेशल इनिशिएटीव हय हे फाटी आमचे पळय फ्लोट्स पॅरेड आसले इन द मेन सिटीज ते सगळे लायव्ह कवरेज आसतली ताका आनी टुरिजम डिपार्टमेंट इज हेल्पिंग द फ्लोट मेकर्स लायक सगळे एवरीथींग इज कनेक्टेड बिकॉज टुरिजम डिपार्टमेंट इज द मेन host of the floats in Goa and the carnival celebrations. So everything is driven by the tourism department. They have a tanchi today team asa ki very proactive asa. Whenever you go to them, they are very full of support to the people who are participating. आमचे फ्लोट मेकर आहा आतांच म्हाका एक फ्लोट मेकरान कॉल केल्ले बाबा टुरिजम एग्जाम ताका नंबर दिलो ताका थंय धाडलो एंड ही इज व्हेरी हॅपी विथ द कॉपरेशन एंड द सपोर्ट हे टुरिजम डिपार्टमेंटाचो आमकां मेळटा आनी ओवरऑल गव्हर्मेंटाचो की कार्निवल फ्लोट्स करपाक ह्या वर्सा कार्निवल बरो जावचो आनी सगळ्यांनी तितून पार्टिसिपेट जावचें सगळ्या लोकांनी Okay.